आज हम पढ़ने वाले हैं सादत हसन मंटो की लिखी गई रिश्वत के बारे में। अहमददीन खाते पीते आदमी का लड़का था। अपने हम उम्र लड़कों में सबसे ज़्यादा खुशपोश माना जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गया। उसने बीए किया और अच्छी पोजीशन हासिल की। वो बहुत खुश था। उसके वालिद खान बहादुर अताउल्लाह का इरादा था कि उसे आला तालीम के लिए विलायत भेजेंगे। पासपोर्ट ले लिया गया था, सूट वगैरह भी बनवा लिए गए थे। अचानक खान बहादुर अताउल्लाह ने, जो बहुत शरीफ आदमी थे, किसी दोस्त के कहने पे सट्टा खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें इस खेल में काफ़ी मुनाफा हुआ। वो खुश थे कि चलो मेरे बेटे को आला तालीम का खर्च ही निकल जाएगा। मगर लालच बुरी बला है। उन्होंने यह समझा कि उनकी पुश्त पर चौगुना है, जीते ही चले जाएंगे। उनका वो दोस्त उनका वो दोस्त जिसने उनको इस रास्ते पर लगाया था, बार बार उनसे कहता था, खान साहब माशाल्लाह आप किस्मत के धनी हैं, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगा। और वो इस किस्म की चापलूसियों के जरिए खान बहादुर से 100-200 रुपये ऐंठ लेता था। खान बहादुर को भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि उन्हें बगैर मेहनत हज़ारों रुपए मिल रहे थे। अहमददीन ज़हीन और बाशऊर लड़का था। अहमददीन ज़हीन और बाशऊर लड़का था। उसे एक दिन अपने बाप से कहा, अब्बा जी, ये आपने जो सट्टाबाजी शुरू की है, माफ़ कीजिएगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खान बहादुर ने तेज़ लहजे में उससे कहा, बरखुरदार, तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। जितना रुपए आ रहा है मैं अपने सत्कर्म में लेकर नहीं जाऊँगा, ये सब तुम्हारे काम आएगा। अहमददीन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन अब्बा जी, ये कब तक आता रहेगा? हो सकता है कल को ये जाने भी लगे। खान बहादुर भन्ना गए, बको मत, आता ही रहेगा। रुपया आता रहा। लेकिन एक दिन खान बहादुर ने कई हजार रुपए की रकम दांव पर लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। 10,000 हाथ से देने पड़े। दांव में आकर उन्होंने 20,000 रुपये का सट्टा खेला। उनको यकीन था कि सारी कसर पूरी हो जाएगी, लेकिन सुबह जब उन्होंने अखबार देखा तो मालूम हुआ कि ये 20,000 भी गए। खान बहादुर हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना एक मकान गिरवी रखकर 50,000 रुपये लिए और सबका सब अल्लाह का नाम लेकर चांदी के सट्टे पर लगा दिए। अल्लाह का नाम तो खैर अल्लाह का नाम है, वो चांदी और सोने की मार्केट पर क्या कंट्रोल कर सकता है। सुबह हुई तो खान बहादुर को मालूम हुआ कि चांदी का भाव एकदम गिर गया। इनको इस कदर सदमा हुआ कि दिल के दौरे भी पड़ने लगे। अब अहमददीन ने उनसे कहा, अब्बा छोड़ दिए इस बकवास को। खान बहादुर ने बड़े गुस्से से अपने बेटे से कहा, तुम बकवास मत करो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक है। अहमददीन ने मुअद्दबाना कहा, लेकिन अब्बा जान, ये जो आपके दिल की तकलीफ शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या है? मुझे क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे आरिज़े इंसान को होते ही रहते हैं। अहमददीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जी हाँ, इंसान को हर किस्म के आरिज़े होते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई वजह भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे हैज़े के जरासीम हो। और खान बहादुर को अपने बेटे की गुफ्तगू पसंद नहीं आई। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा मगज़ मत चाटो, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। अहमददीन ने कमरे के बाहर निकलते हुए कहा, यह आपकी गलतफहमी है, कोई इंसान भी हर चीज़ से वाकिफ़ होने का दावा नहीं कर सकता। अहमददीन चला गया। खान बहादुर अंदरूनी तौर पर ख़ुद को बड़ा चुगत समझने लगे थे, लेकिन वो अपने इस एहसास को अपने लड़के पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। बिस्तर पर लेटे उन्होंने बार बार खुद से कहा, खान बहादुर अताउल्लाह, तुम खान बहादुर बने फिरते हो, लेकिन असल में तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो। तुम अपने बेटे की बात पर कान क्यों नहीं धरते, जबकि तुम जानते हो कि वो जो कुछ कह रहा है सही है। जितना रुपया तुमने हासिल किया था उससे 2 गुना रुपया जा चुका है और ये दुरुस्त है। खान बहादुर जुझला गए, बड़बड़ाने लगे, सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है। मैं ही गलत हूँ, लेकिन मेरा गलत होना ही सही है।
بعض اوقات غلطیوں بھی صحت کا سامنا مہیا کر دیتی ہے۔ 15 دن بستر پر لیٹے اور علاج کرانے کے بعد جب وہ کسی قدر سے تندرست ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک اور مکان بیچ دیا۔ یہ 25,000 روپے میں بکا۔ خان صاحب نے یہ سب روپے سٹے میں لگا دیے۔ ان کو پوری امید تھی کہ وہ اپنی اگلی پچھلی کسر بھی پوری کر لیں گے، مگر قسمت نے یاوری نہ کی اور وہ ان 25,000 روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ احمد دین پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اپنے باپ کو کس طرح سمجھائے۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ احمد دین نے آخری کوشش کی اور ایک دن جب اس کا باپ اپنے کمرے میں حقہ پی رہا تھا اور معلوم نہیں کس سوچ میں غرق تھا، اسے ڈرتے ڈرتے مخاطب ہوا، ابا جی۔ خان بہادر صاحب سوچ میں اس قدر غرق تھے انہوں نے اپنے لڑکے کی آواز بھی نہیں سنی۔ احمد دین نے آواز کو ذرا بلند کیا اور بولا، ابا جی، ابا جی۔ خان بہادر چونکے، کیا ہے؟ احمد دین کانپ گیا۔ کچھ نہیں ابا جی، مجھے ایک بات کہنا تھا۔ خان بہادر نے حقے کی ناڑی اپنے منہ سے جدا کی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ احمد دین نے بڑی لذت سے کہا، مجھ سے یہ عرض کرنا ہے، یہ درخواست کرنی تھی کہ آپ سٹہ کھیلنا بند کر دیں۔ حقے کا ایک زوردار کش لے کر وہ احمد دین پر برس پڑے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے؟ میں جانوں میرا کام جانے؟ کیا اب تک تمہارے ہی مشورے سے سارا کام کرتا رہا ہوں؟ دیکھو میں تم سے کہہ دیتا ہوں، آئندہ میرے معاملے میں کبھی دخل نہ دینا۔ مجھے گستاخی ہرگز پسند نہیں، سمجھے؟ احمد دین کی گردن جھکی تھی۔ جی میں سمجھ گیا، اور یہ کہہ کر وہ اپنے باپ کے کمرے سے نکل گیا۔ سٹے کی لت شراب کی عادت سے بھی کہیں زیادہ بری ہوتی ہے۔ خان بہادر ان میں سے کچھ اس طرح گرفت میں آئے کہ ساری جائیداد سب کے سب خطرناک کھیل نظر ہو گئی۔ مرحوم بیوی کے زیور تھے وہ بھی بک گئے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ان کے دل کی عارضے نے کچھ ایسی شکل اختیار کی کہ وہ ایک روز صبح سویرے غسل خانے میں داخل ہوتے ہی دم سے گر گئے اور 1 سیکنڈ کے اندر دم توڑ دیا۔ احمد دین کو ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ وہ کئی دن نڈال رہا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ بی اے پاس تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اب سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس کے باپ نے ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کے لیے نہیں چھوڑی تھی۔ مکان جس میں وہ تنہا رہتا تھا رہن پر تھا۔ یہاں سے اس کو کچھ عرصے کے بعد نکلنا پڑا۔ گھر کی مختلف چیزیں بیچ کر اس نے 400-500 روپے حاصل کیے اور ایک گلیز محلے میں ایک کمرہ لیا۔ کمرہ لے کر مگر 500 روپے کب تک اس کا ساتھ دے سکتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 1 برس تک بڑی کفایت شعاری سے گزارا کر لیتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ احمد دین نے سوچا، مجھے ملازمت کر لینی چاہیے، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ 50-60 روپے ماہور مل جائیں تو گزارا ہو جائے گا۔ اس کی ماں کو مرے اتنے برس ہو گئے تھے جتنے اس کے جیتے۔ احمد دین نے حالانکہ اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، نہ اس کا دودھ پینا نصیب ہوا تھا، پھر بھی وہ اکثر اس کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا۔ احمد دین ملازمت حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اتنے بے روزگار اور بیکار آدمی تھے کہ وہ خود کو اس بے روزگاری اور بیکاری کے سمندر میں ایک قطرہ سمجھتا تھا، لیکن اس احساس کے باوجود اس میں ہمت نہ ہاری اور اپنی تگودو جاری رکھی۔ بہت دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اگر کسی افسر کی مٹھی گرم ہو کی جائے تو ملازمت ملنے میں امکان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ مٹھی گرم کرنے کا مسئلہ کہاں سے لاتا؟ ایک دفتر میں جب ملازمت کے سلسلے میں گیا تو ہیڈ کلرک نے اسے شفقانہ انداز میں کہا، دیکھو برخوردار، یوں خالی خولی کام نہیں چلے گا۔ جس اسامی کے لیے تم نے درخواست دی ہے اس کے لیے پہلے سے 250 درخواستیں وصول ہو چکی۔ میں بڑا صاحب وہ آدمی ہوں، 500 روپے اگر تم دے سکتے ہو تو یہ ملازمت تمہیں یقیناً مل جائے گی۔ اب احمد دین 500 روپے کہاں سے لاتا؟ اس کے پاس بمشکل 20 یا 30 روپے تھے۔ چنانچہ اس نے ہیڈ کلرک سے کہا، جناب میرے پاس اتنے روپے نہیں ہیں،
आप मुलाजिमत दिलवा दीजिए, तनख्वाह में से सीधी आधी रकम आप ले लिया करें। हेड क्लर्क हंसा, तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, चले जाओ जाओ यहाँ से। अहमदुद्दीन बहुत देर तक चलता फिरता रहा, मगर उसे इत्मीनान से कहीं बैठने का मौका भी नहीं मिला। जहाँ जाता रिश्वत का सवाल सामने होता। दुनिया शायद रिश्वत की वजह से आलम वजूद में आई। शायद खुदा को किसी ने रिश्वत दी हो और उसने ये दुनिया बना दी हो। अहमदुद्दीन के पास जब पैसे भी ना रहा तो मजदूरी शुरू कर दी। बोझ उठाता और हर रोज़ 2 रुपए कमा लेता। महंगाई का ज़माना था। वो दोनों वक्त का खाना भटिया खाने में खाता, लेकिन उसमें काफ़ी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा एक आना बच जाता। अहमदुद्दीन मजदूरी करता, मगर उसके दिलो दिमाग पर रिश्वत का चक्र घूमता रहता। ये एक बड़ी लानत थी और वो चाहता था कि उससे किसी तरह निजात हासिल करे और मजदूरी छोड़कर कोई ऐसी मुलाजिमत इख्तियार करे जो उसके शान शान हो। आखिर वो बीएससी पास था, फर्स्ट क्लास। जी हाँ, फर्स्ट क्लास पास था। उसने सोचा कि नमाज पढ़ना शुरू कर दे, खुदा से दुआ मांगे कि वो उसकी सुने। चुनांचे उसने बाकायदा 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। ये सिलसिला वक्त तक जारी रहा, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। इस दौरान में उसके पास 30 रुपए जमा हो चुके थे। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो डाकखाने गया। 30 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लिया और लिफाफे में डालकर साथ एक रुक्का भी रख दिया, जिससे मजमून कुछ इस किस्म का था। अल्लाह मियाँ, मैं समझता हूँ तुम भी रिश्वत लेकर काम करते हो। मेरे पास 30 रुपए हैं जो तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे कहीं अच्छी सी मुलाजिमत दिलवा दो। बोझ उठा उठा कर मेरी कमर दोहरी हो गई है। लिफाफे पर उसने पता लिखा, बाखिदमत जनाब अल्लाह मियाँ, मालिक कायनात। चंद रोज बाद अहमदुद्दीन को एक खत मिला जो कायनात अखबार के एडिटर की तरफ से था। उसका नाम मोहम्मद मियाँ था। खत के जरिए उसने अहमदुद्दीन को बुलाया था। वो कायनात के दफ्तर गया, जहाँ मुर्तजिम की हैसियत से 100 रुपए महावर पर रख लिया गया। अहमदुद्दीन ने सोचा, आखिर चलो, रिश्वत तो काम आ गई। तो ये सादत साहब की लिखी गई रिश्वत थी, जो बहुत खूबसूरती से सादत साहब ने लिखी थी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस मंटो साहब का, और मेरी कोशिश है कि उनकी लिखी गई बहुत आला तरीन कहानियाँ, आला तरीन किस्से आपको आप तक पहुँचते रहें। आजकल बुक का ज़ोर ख़त्म हो गया है, लोग ऑडियो बुक सुनते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको अब तक इनकी बातें और अच्छे से अच्छे राइटर्स की बातें, अच्छे से अच्छी बुकों की बातें आप तक पहुँचे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उनके साथ जो जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है। थैंक यू।